Hey guys, welcome back to my vlog. This is Bisayang Pinay in Italia. We are here right now in Castel Arquato. Castel Arquato. Yeah. Watching automobile. No, punta kami dito guys kaya manood kami ng parade ng old cars. Vintage car. So we are here right now in Piacentina daw. Piacenza. Dating may isda dito, oh. Yan, yung kastelo na yan guys, yung puntahan namin yun. Yun. Tapos dito ito yung sa Piacenza area. We will see. So welcome to Mafra. Mafra, kani siya guys. So dito sa Piacenza. Yan. So manood kami ng mga display ng old cars. Entry. This is the first very nice car. Old car, my god. Yan guys, this is Hoser. Saan ka man? This Firestone. Yung mga lumang sasakyan ito guys. Grabe. Ano to? Contest? Or display lang? Display lang. Ano lang, parang museum ba? Parang museum. Wow, my god. And this one also. Naboy Gara. Parang museum pe. Nakaraman ikuan ba? Nga ang mga pila na ka-years. Nakapot sila yung Taga-Brescia sila din, oh. Mga display ni sa old cars guys. Look. 1965. Look. Museum lang. So ano yung number? Ano yung number 76 entry? 76, 1976 Na may ba tago. yan? Na may sticker na kabutang. 159, May mga 155. member na sila. Member na sila. Okay. Ni parang museum ba ginapakita taga. Yan, nara sa gilid mga pula. Mga Yan ibang lugar ni sa mga Oh my God. Europe ni siya, Europe nga ko. Europe, tala lahat? Para museum. Okay. Ermag Group. So, Gara na sila dai, magara na sila dai. Tra poco verrà chiusa la strada. Oh my God. Taron sila ani dai. Oh? Tanaw taron dire dapat agi na sila. Ala, nara. See, very old Ferrari. Naka-video na na. Saranno esposte. Naka-video na. Oh my God, it's very cute. Saranno anche le premiazioni. Alla fine delle premiazioni le auto scenderanno in corteo fino qua al palco. Auguriamo a tutti una buona giornata e buon video. Grazie. Good morning and welcome to the final day of the National Film Fair. Wow, che bello. Wow. Nice, no? Oh my God. Yes. Very nice. Guys, ang dami talaga nila guys. Para kay na may mga curious nga unsa nga sa lahat. Lotus. Ang dami talaga. As in super. Super. As in. Yan. Ang dami. Pang racer. Ito oh. H2O. Yan guys. Oh my God. It's very amazing. So bali grupo ng Europe show ng mga old cars. Yan. Oh. Very nice. A steering wheel club. Okay. Ito pa oh. Europe. Sa tibok Europe ni? Tanaw ra gud ang yahang kuan cup motor. Motor. Grabe. Na tuyo pa ta diri na padaghan. Daghan pala ako sa dito.
Oh my God. All the... Kana siya manutsog na ron. Manutsog na ron. Pwede sa batsi day. Si nice, oh. Naano yung mga year. Force 910. So, brand siya ng Force. Sa dagat mo. Lutawran na sa dagat. Mo ni siya car murag baki day, oh. Gani yung si Baki mo. Work frog. Di ba, mo man pang race. Oo, ang race ng squad. Pang race man eh. Oh. Ang gitakupan ng tao na. Wapa tagiyan abot. Pangoro Napay kani, wapa na abot ang tagiyan, nakasirado pa. Samantahan ni Biba. Lamborghini ni nga tap. Io Davide cos'è? Un paio d'anni che lo conosco. Que bello. May price din to, ang ilang ano. Kung sino yung manalo. Guys, we're here right now in Piacenza watching the Euro, anong tawag doon? Contest ng old cars. Oh my God, very nice. Yung manigikan Milano. Imay? Ito pa. Vintage car. Personale al seguito dei concorrenti potrà salire a Vernasca con i bus storici che ci vengono messi a disposizione. Alla fine del pranzo della premiazione il bus Prize giving ceremony is over. Thank you. Oh, dara oh, kagwapa re oh. Grabe, ang ganda. Oh my God. It's more than hundreds, no? A car. Porsche. Yeah. Ito yung Porsche shop. Oh my God. Ito na, so cute. It's very cute. Magkapunta ko sa Italy. Kaya ako sakyan, hinalikan ako. Oh? 120. Wala ka man ang ikini sa maabot ng 100 years. Oh? More nga mo sila, more nga mahal. Depende sa year. Wow, Kayabangan ko pa na sila. Oh, kung pila na ka-years. The oldest and the nicest car, ayun ang mananalo. Ang birthday mo, pang race yun niya. Oh. Ang taon ni Katri, uy. Oh, dara silver car. a settembre o anche a luglio poi abbiamo piacevolmente ritrovato una chiave di una Fiat con la gomma blu e un portachiavi di cuoio, chiave Fiat con gommino blu e portachiavi di cuoio. Chi l'ha persa e Tawa oh, siya pang driver ha? Sigulang na kayong driver ba eh? Ilang ka ng ikini na nila, ikini gina nila. Pwede kaya, kailan naman Sir ko na guro na, nakakarisir. Oh. Na, diri na sila manggawas tanan niya pa na. Ana. Pwesto taog lugar. Grabe, ang dami guys ano po. Ito, maganda din to oh. Grabe, ang ganda din ito oh. So, kailangan talagang running condition, no? Ang dami. Just colored. Perfect na nakakatawa pang racer, pakita gid ang mga. Oh. è attesa dai giudici la propria Or kapila na nakadaog. atteso la propria vettura del number 51 driver Grabe.
I-video dyan na ako, bay. Allora, io ti devo fare domande se ti altri, stai qui con me un attimo, ma stai qui con me un attimo. Brutta mangiare, dammi un bacino, scusami. Bisogna di dialogare perché la prima cosa che uno possa fare in questo dialogo a tutela della persona. That's very old car. Benissimo, e quindi grazie anche Pae, grazie anche Pae. Per la prima volta si sarà presente a Bimbo Beach. Alfa Romeo. Effetto particolare alla Polizia di Stato. Ecco le tasche, perché la Monte Valli inizia qui, inizia le tasche. Che bello. Una vettura che da parte della Romeo è iniziato, ci hanno creduto. Provava in macchine da competizione. Ma sentite gli uomini Abarth come si divertono. 50. This C'era anche one, la Mustang. 500 KR King of Road, molto più pesante, più impegnativa. La 350 godeva di una maneggiata. Usugam dagan eh. This one, a vintage of Alfa Romeo. Chiunque abbia alzato la mano mi ha aiutato. Sì, però adesso qui tu mi respiri. 1600 qui, eccola qui, su loro che vengono dalla Scozia. E hanno una bandierina come Colin McGree. E detiene ancora il record. Ma Michael Carr correva incinta di lui, quindi Eccolo qua. Speravo che sia nuovo.